Unagi siko pale vile, mzao kijana. Jikaze, ufanye kile kitu yote ulijaidia utakifanya kwa siku ya leo. Kwa sababu maisha yako inadependi na wewe. Na usisahau kile kitu kwa jaidia utafanya, kifanye saa hii. Unaona huyu Dr. Moroi njoo alisemaka hivi, unaona utajiri wa kwanza mwa hii dunia haiko oro, haiko diama, haiko mashambani, haiko. Utajiri wa kwanza uko masimetieri. Unasikia? Maana yake gisi uko pale vile, ukikosa kufanya kile kitu kyote uko nayo, idea yote uko nayo pale pale bro, kule kwa masimetieri ndio kwa ile kitu tenda uinisha masimetieri ndio ile ujuu. Acha niseme hivi, maana ya legacy ni kufanya kile kitu kyote uko nacho uwezo wa kufanya sai. Usiangalie wewe uko na pesa, utakuwa na pesa za mingi utaanza create video, utaanza create content. Usiangalie siku utakuwa na pesa za mingi ndio utaanza ishi dream yako, ndio utaanza ishi maisha. Maisha tunaishi saa hii. Hii moment present ni kufurahia kila kitu uko nayo. Kama uko nakula hivi, kama uko nakula karoti, ifurahie saa hii. Kama uko kula karoti sasa hivi, ifurahie. Kama uko kula citron, orange, lemon, furahia pale vile. Furahia maisha yako. Juu ile njoo inye inadependi na unasikia. Acha kupase kote ya maisha yako. Uko nawaza fitiri, uko nawaza pase. Bro, acha nikwambie tu kweli gisiku. Unaona pase ishapita. Pase ishapita itarudiaka tena. Unasikia? Pase ishakapita itarudiaka tena. Present ndio tuko nayo muda, njoo tuko nayo saa hii, njoo yetu tuko tunapambana saa hii. Unasikia? Njoo ya kufanya kila kitu kyote uko naja kufanya. Kifanye saa hii. Usifanye tu kibaya, juu kile kibaya kitakuharibishia present yako. Umefanya kizuri kitakufanya avance. Juu kwa watu wa mimi wakutanaka mtu ashakatilia fix, ashajifixe monta fulani. Siku mimi ndapataka 100,000 ama siku mimi ndapataka 100,000 na bataka 20,000 ndio nakuwa na furaha. Bro, kuwa na furaha pale kuko sai. Unasikia? Uko nasoma livre yako kasagisi hivi. Unakuwa na furaha. Uko nafuata TV. Ile muda uko naifuata, jisitilie amani. Jifurahie na kuwa mtu wa gratitude kila kitu yote kwa fanya. Kwa sababu juu kidedi sai. Kama ukufurahia yake maisha, simetiere ndio nenda unisha. Unasikia? Ndio unisha. Kama uko mzima unafanya kila kitu yote kwa 24 hours ye Mungu anakupatia, unayakomplir kila kitu yote ulisema utakomplir na kifanya kwa 24 hours. Bro, nakwambia maisha yako pale vile kwenye huko itabadilika, na itakuwa changement na hakuna kitu itakuzuia. Unasikia? Jikaze sana, upase action kile kitu kyote kuanza kufanya, kwa sababu ukosa fanya kile kitu kwa mwingine mtu atakifanya, mdogo wao atakifanya, voisin yako atakifanya, na utakiangalia avec trop tard ukineglige aussi kwa na matusi yako na mamwai. Fanya kile kitu kiozo, hata kwa kidogo, hata kwa pompage 10 10 push up a day kwa siku, fanya vile. Unasikia? Hata kwa uko na yua upate ukose satangaji ketwa, hakuna mtu mtalaumu, yote ni yako. Ukikosa ni yako, ukipata ni yako. Ndio kwa maana fanya kila kitu tu, kwa sababu tuko mwa hii dunia, kila mtu Mungu anampatia vision, anampatia kisa kuifanya. Unajua toliweza ukashindwa, jua ile ni reposa la kuambia kisa kufanya tena vitu tena, kujameliore tena, ufanye mzuri sote kweli. Fasi huko wako haiko fasi ya mzuri, bila iko ndio ungelipasha fanya vingine. Ndio si maisha iko vile. Usiko tuna maidia za mingi mkichwa zinakuikalia amo zina jiponda mule na ausipasea kwa action. Kwa sababu fanya video bro, fanya video, post content, basi bakujije. Ulifanya kitu ilikuwa muwe hadi niyo ulikuwa raja kufanya. Uko na besoin ya kuvoyager bro, kutoka Bukavu ingia Goma, Goma Bukavu, usijizuie papa. Kutoka Kampala ingia Kigali, Kigali Dar es Salaam, Nairobi Kenya, Nairobi unaingia Kenya bro, unaingia Mombasa bro. Shukuru Mungu na uzizi kupase ile action kama uko na ile uwezo. Uko na passport, kwa wengine baba na passport abajui kitu ya kupata, wakipata watatravel ile yote, bata show off pale kuonge lipasha show off. Unasikia? Ndio maana
take advantage kwa hii muda uko nayo saa hii, juu usikie regrete mwisho. Juu nishakia jifunza kitu fulani, unaona regret inabakia siku zote, utaregrete siku zote. Me ukishindwa na sababu unasema basi hii ipite, acha nifanye vingine, unavifanya na unafanya. Me regret ya kutofanya kile kitu kile ulijiambia utafanya, kile kitu kile ulikuwa nacho idea ya kufanya bro, ile regret haishaki. Unasikia? Kutokosa sasa na tena sasa kia maana kia nguvu tena sasa mtu mwingine mwanayua anafaa kile kitu kile ulikuwa nakiwa idea kupasia kwa action, yana kupasia kwa action anakifanya. Unaona ndio mtashika miali pale. Unasikia? Hakuna mtashika miali. Ndio kwa maana gisi uko pale vile kwa mtu wa positivity, jitakie mema na uzidi kufanya kila kitu kile umejiaidia kufanya. Jue utajiri ya kwanza ni wewe. Utajiri wa kwanza ni wewe. Ingine yote waso, utajiri wa kwanza ni wewe. Ukijua tu train tu mindset yako. Bro, kila kitu ni asset. Kio uko nacho. Wewe kwanza gisi uko asset. Unasikia uko bro, jitie courage, jitie nguvu. Fanya kila kitu kiote unaweza fanya himo mapreza. Kama unataka kuangalia filamu ya inere, afata hiyo aveki kwa concentré 100%. Juu ile Jim Rohn alisemaka wherever you are be there 100%. Mahali pale popote kwenye uko pale, kuwa pale 100%. Unasikia? Jona nakwambia 100%. Kama kwa tembea mbarabara, furaha sasa sono na ndege zinaruka, unatembea, unajipa furaha, unakanyaga kubudongo, unasema Mungu asante kwa sababu niko mzima na hii ni muda wangu wa kushow off, wa kufurahia muda wangu. Basi na unafanya kila kitu chote kinawezekana. Mkishindwa fanya kile kitu bro, hakuna mtu anataka kufanyia kwa fasi yako Joel ni penda tu nikukumbushe kila siku, do it. Unasikia? Usijilimite, acha limitation. Mwa hii dunia ujoko na maisha ni moya, kakikata kanakata, haitarudiaka tena. Hakuta kwa ingine siku ingine itakuwa saa hii ya leo na muda kama na hii. Kwa hisa uko naangalia vitu kuta kwa ingine siku kama saa na hii. Ndio bana gisu uko pale vile kwa muda kama na huu, kwa saa kama na hii. Fanya vile vyote unaweza fanya. Usijilimite. Juu unaona kama una pesa, kitu ya kwanza ni kufanya kwanza, kujifunza kwanza akili yako kwanza, kutrain mindset yako. Ile kila saa usitoke nje ya line yako. Kama unaona gisu uko pale vile, unaona sasa watu wengine sasa wanakosaka jipatia heshima, kujikubali, kwa sample sana kujikubali yao. Jua ni 100% na kubelieve yao. Jua naona yana anaganye pesa kidogo bro. Hata ile 10,000 ile 10k ni ya mingi kama unaipata par jour, na kama unaipata kila siku utakosa kile. Me kama unafinire kuipata, shukuru Mungu kwa sababu uko mtu mwingine mwenye alipenda apate kile kitu sawa akakikosa. Na usijidenigrate juu uko na ile mwenzako aliganye 5k, uko na 10,000 azependo jikompa. Yeye wewe june yako unajua vile uliface kwa siku ya leo, unajua vyenye ulipitia, mjua anakuwa mtu wa kujikubali. Furahia kidogo yako kutoko na hata mtu akona mamilioni bro, mtu basi ushitulake basi uogopeshake. Ni wote ni watu, ni kuheshimiana tu. Zile minyo zitamtumikia yeye, hazitakutumikia wewe. So ile kidogo yako yenye wewe unapata ndio itakutumikia. Ndio maana usikuwe mtu wa kwa complexe, kwa complexe d'infériorité ama de supériorité. Kuwa pale hivyo, kuwa humble, kuwa mtu mwenye uko mtu wa kujichunga, mtu wa hekima, wise man. Kila saa mdote utakuwa utakuwa na changement, sitakuwa kwa vitu vingine vya utakuwa na force tena na hivyo peke vitakuwa ndio maana kisi kwa kuambia pale vilikuwa niko kukumbusha kila siku, maisha yako ni ya maana sana bro. Uko na yua fasi ya kwanza kwa utajiri koko masimeje. Jua tu wamingi walikufa na reve. Njoo hii nani Maxwell alisemaka hivi, alisemaka alikuwa jua Amerika alipanaka kwa example. Maxwell akasema siku the day we as American we stop to dream, that day America is going to disappear. Unasikia? Bakwambia aseme si ba Amerike
siku tutaacha kuwaza vitu vikubwa kufikiria vitu vikubwa, na njoo ile siku na nchi yetu inakufa. Dream big, ndio unakutana banani Trump wanamwambia dream big, rich pay. Bale watu ni watu wenye wanawaza sana, unasikia? Ndio kama na wao kitolo kiaplike vile wale wajamaa wale wanafundisha, bro, maisha yako yanabadilika, jikaze sana, uwaze juu yako, unasikia? Siku utaacha saa hii, ukiacha tu reve, vitu wote wanapenda wa complete sasa, juu reve inafuatana na action zoko na saa hii, bro, unatakia jikuta unapita kote ya via yako, niacha hapo hivi unapita hapo. Kama wafaa kila kitu unajajia kufanya, kikuwe kidogo kikuwe ya kabambi, unakifanya, maisha yako itaenda kuwa bomba. Ndio maana pase action pale kwa bwana. Mimi ni Musa Kilimali Gregoire. Kama uko kwa hii class, wajikaze, ulike, ucomment, ushare ndugu yako na rafiki yako, kakako na dadako, juzi kupata nyingine video ziko saa hizi bwana. Mungu abariki. Jikaze, endelee kuapply vitu hivyo kunasikia, na maisha yako itabadilika. Mungu atusaidie tuwe bora, tujenge legacy pamoja. Peace. Ciao ciao.